अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाखों करोड़ों दुरूद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इरशाद भट्टी और आमिर इलियास राना के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला, धमाकेदार वीडियो। नाजरीन, इस वीडियो के बाद स्टूडियो में भौचाल आ गया। नाजरीन, आज इरशाद भट्टी ने आमिर इलियास राना की ऐसी बोलती बंद की कि हमेशा आमिर इलियास राना याद रखेगा। इसमें मनीब फरूक और वसीम बदामी ने भी बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है नाजरीन, क्योंकि आपको पता है कि आमिर इलियास राना नून लीग का सपोर्टर है और ये हमेशा नवाज शरीफ की सपोर्ट करता है और इरशाद भट्टी हक सच की बात करता है और इस वक्त ये पीटीआई और इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। और अब उसको तसल्ली हुई है और अब भारत में नाम नरेंद्र काम सरेंडर, मिट्टी का शेर। और अब राहुल गांधी जिस पे वो जुगते कसता था, राहुल गांधी उससे पूछ रहा है भाई चीन और पाकिस्तान को मिला दिया, ठंड पड़ गई और पाकिस्तानियों को मुत्तहद कर दिया। और कहां और कोई इरशाद भट्टी इन सब की अब खूब क्लास लेगा। इरशाद भट्टी आमिर इलियास राना की ऐसी क्लास लेगा ना, ये याद रखेगा। वो दलत साहब जो है वो साफियों को धक्के मार रहे हैं। मोदी साहब जो हैं वो अब हमारे पे, मेरे नौजवान पे आ गए कि तुसी कुछ करो, तुसी मेहरबानी करो। मैं तो फेंटी खा के बह गया जी। तो वो फिर तो ये यही जबान समझता है अवामी। ये मेजर गौरवारिया, ये बख्शी, ये झूठी बरखा दत्त, ये नरेंद्र मोदी, ये यही जबान समझते हैं जो जबान हमने समझाई। और तीसरी बात भाईजान के ये जो 28 मई से 10 मई तक का सफर है, ये है 28 मई को जो दरख्त लगा, 10 मई को हमारी अफवाज ने उसका फल कौम को दिया और दोनों को मुबारकबाद। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। आज मैं सरकारी इश्तिहारात देख रहा था, मुझे मिसिंग नजर आए। इसमें समरमंद मुबारक होना चाहिए था। AQ खान साहब नंबर 1, भुट्टो साहब 2, ज़ियाउल हक साहब 3, गुलाम इसाक खान साहब 4 और फिर AQ खान साहब और हजारों जो गुमनाम मुजाहिद हैं, ये उनकी है। हाँ, और मैं जरा इसमें आता हूँ और नाज़रीन से पहले मैं आमिर साहब के साथ मुनी भाई ने भी ज्वाइन किया। थैंक यू मुनी भाई, आपने जरा बस अभी ज्वाइन किया। हम थोड़ा सा 28 मई के पस मंजर में बात कर रहे हैं, फिर जरा आगे आज की सियासत में भी आएंगे। और नाज़रीन जरा हम वो दिखा सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी का बयान पाकिस्तान के नौजवान रोटी गोली वाला है अगर, तो मैं जरा अच्छा अभी। और वो दूसरा वो बयान है कि इसमें पाकिस्तान के वो कह रहे हैं जरा मैं देख कर आया हूँ, लाहौर में देख कर आया हूँ पाकिस्तान की एटमी सराय को देखकर। मतलब अजीब व गरीब एक बयानात का एक जुम्मा बाजार है जो कि वहाँ से चले। खैर अभी अपनी तो नाजरीन, इंडिया का मीडिया हद पार कर चुका था, क्योंकि इंडिया के मीडिया ने इतना झूठ फैलाया कि उनकी आवाम आपे से बाहर होगी। अब उनको अपनी आवाम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब इंडिया का मीडिया भी लोगों से माफिया मांग रहा है और अपने जो बयानात हैं उनको वापस लेने की कोशिश कर रहा है। आमिर साहब भाई, बल्कि चल जरा दिखा दे, जरा मोदी का वाला बयान दिखा देना पाकिस्तानी। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। अब ये मैं कल से कह रहा हूँ कि इस पे मसला है कि इसमें हमें डर तो ऑफ कोर्स नहीं लग रहा, गुस्सा भी नहीं आ रहा, हंसी आ रही है कि भाई तो ये कोई मूवी चल रही है क्या, पागल हो क्या, मतलब अजीब गरीब मामला। मैं चाहता हूँ खवातीन हज़रात आप जरा वो तस्वीर तो दिखाएं जरा। भट्टी साहब, क्या आप जानते हैं कि आमिर इलियास राना साहब बहुत सीनियर और कोना मश्क सहाफ़ी तो हैं, लेकिन कई तारीखी वाक़यात के ऐनी शाहिद भी हैं। और मैं एज अ जर्नलिस्ट समझता हूँ कि बड़ी बात है कि इतने तारीखी मौके पे 28 मई वाले मौके पे उस वक्त जो बिल्कुल एक सेलेक्टेड ज़ाहिर कुछ लोग थे, इसमें पाकिस्तान की क़यादत नवाज शरीफ साहब खड़े हैं, डॉक्टर समर मुबारक साहब खड़े हैं, उसमें जो वो गिने चुने जो कुछ लोग थे उनमें जनाब आमिर इलियास राना साहब भी एग्जैक्टली उस मकाम पर 28 को मौजूद थे। तो ये बड़ी बात है, एज अ सहाफ़ी एक बहुत बड़ी एक आमिर भाई को एक बाखबर साफ़ी हैं, मेहनती साफ़ी हैं और इनसे मैं हमेशा इख्तलाफ एक दूसरे से करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन इनके जो एज ए जर्नलिस्ट होने पे, एज ए जो कम रिपोर्टर, वो उड़न खटोले वाली भी इन्होंने एक दी थी जब नवाज शरीफ साहब जा रहे थे। और ये इस मौके पे भी ये खुश नसीब है, मैं समझता हूँ खुश नसीब है जो इस मौके पे मौजूद 100%। सो आमिर साहब थोड़ा सा आप बताएं ना, क्योंकि आप बिल्कुल यानी आपसे मुताल्लिक़ का बंदा हो नहीं सकता कोई, जाहिर है। बाकी अगर नवाज शरीफ साहब है वहां पर तो वो तो अपने मनसब की मजबूरी होती है, किसी को तो हर बात नहीं कर सकते।
تو یہ اس وقت یہ 11 مئی ہو گیا، 13 مئی ہو گیا، پوکھران میں پہلے دھماکے، پھر انٹرنیشنل پریشر، پھر امریکہ کے شاید نائب وزیر خزانہ آئے تھے ٹالبٹ، وہ یعنی وہ وزیر خارجہ غالباً، یہ سارے ماحول میں پھر یہ یعنی یہ کب آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ کب ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں اب ہم نے جانا ہے اس طرف اور بس ہم کرنے لگے ہیں اب یہ بلاسٹ؟ تھوڑا سا ذرا بتائیں نا میں سوال۔ ہاں بہت شکریہ آپ کا، چونکہ بھٹی صاحب نے کافی باتیں کی لیکن میرے سے متعلقہ سوال صرف ادھر آیا تو وہ باقی بعد میں کر لیں گے ہم۔ ہاں ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب نواز شریف الماتی سے آئے ہیں نا قازقستان سے واپس، ہاں تو میں اور ہمارے دوست طارق سمیر ہم گور ایوب مرحوم کے ساتھ ایپرن پہ گئے تھے اور بہت سارے صحافی، چکلالہ اس وقت بیس کا نام تھا، اب وہ نور خان بیس ہے، اوکے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور گور ایوب صاحب ایک لکھی ہوئی تحریر فارن آفس کی لائے تھے اور آپ کو پتا ہے وہاں پہ سیکرٹری خارجہ شاید شمشاد حسین صاحب جو بہت انگریزی بولتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میں فارن آفس سے یہ لکھوا کے لایا ہوں تو آپ یہ بات کر دیں، اور میں نے ان سے کہا میں کہا آپ اپنے دل کی بات کریں، آپ کو نہیں بات کرنی اس پہ۔ تو وہ میاں صاحب نے میری ہاتھ پکڑا اور چل پڑے اور انہوں نے اپنی بات کی اور ہمیں اس وقت اندازہ ہو گیا۔ اب تو مشاہد حسین صاحب بول رہے ہیں نا کھل کے کہ مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ کو $5 ارب بھی دیں گے، آپ کو اسٹیٹ ریسیپشن دیں گے، بینکویٹ دیں گے۔ نہیں یہ بعد کی بات ہے، نہیں یہ بعد کی بات ہے، وہ الماتی سے میسج دے کے چلے تھے کہ تیاری کریں۔ اچھا میں اب آپ کو اس کی جزیات بتا دیتا ہوں۔ جب یہاں آئے تو ظاہر ہے کہ مشاہد حسین اور گوہر ایوب کی ڈیوٹی لگی کہ انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا، سب جگہ پہ دنیا کو بتانے کی ذمہ داری آپ دونوں کی ہے۔ اوکے، اور وہ پھر ماحول بنایا گیا جس میں مجید نظامی مرحوم کا وہ فکرہ بڑا چلا کہ اگر آپ نے دھماکے نہ کیے تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ اچھا یہ سب کو انگیج کیا جا رہا تھا، دنیا میں بتایا جا رہا تھا، پلان پورا تھا۔ اچھا اب میں کیسے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہم کچھ چیزوں میں تھے ہوتے ہیں، لیکن جب میں یہ گیا وہاں پہ دال بندین راسکوپ اس پہاڑ میں جہاں پہ دھماکہ ہوا تھا، وہاں پہ ڈاکٹر قدیر مرحوم، ڈاکٹر اشفاق مرحوم، ڈاکٹر سمر مبارک مند، جنرل راؤ ذوالفقار، میں نے آپ کو یاد ہوگا نومبر میں بھی آپ کے جی آپ نے کہا بالکل یاد ہے، بات ہو گئی یاد ہے، ہماری بھی ذمہ داری خواہش ہے، لیکن صرف میچور ہونے کا میں نہیں، صرف ایک ہم نے جو ٹھیکہ نہیں لیا ہوا تو بہرحال۔ ناظرین اگر آپ عمران خان کے سپورٹر ہیں یا عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں میں نے نیوز چینل کا لنک دیا ہے، برائے مہربانی اس کو جا کے بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ۔ کوئی کامنٹ آن دس پھر ہم آگے۔ بہت شکریہ بادابی صاحب۔ دیکھیے میرے خیال میں یہ اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ پاکستان کا جو اوور آل رسپانس تھا، دیکھیے ونس دا گلوز آر آف تو پھر آپ نے میچورٹی تو وہ ہے جو اس سے پہلے آپ نے دکھانی تھی، وہ ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ پاکستان نے دکھا دی تھی۔ پاکستان کی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بڑی ریزنیبل بات کی، کاکول میں جا کر بات کی اور انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی بات کی، وہ پاکستان کی طرف سے ایک چیک میٹ تھا بھارت کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا تھا، جو پاکستان کی طرف سے کیا گیا۔ اور دیکھیے پھر اس کے بعد ون تھنگ لیڈ ٹو دی ادر، جس طرح پاکستان نے سبسٹینشیٹ کیا ہے اپنا سٹانس اور دنیا کو بتایا ہے کہ کس طرح پاکستان نے ایک پیس لونگ ملک کی طرح پروسیس کیا ہے ہر چیز کو، لیکن وین اٹ کمز ٹو دی سینکٹیٹی آف دس لینڈ، وین اٹ کمز ٹو دی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف آور کنٹری، پاکستان نے جو اپنی بلیجرنس تھی وہ دنیا میں ایگزبٹ کی ہے۔ اور دیکھیے لوگ اچھا کہیں برا کہیں، کسی کے پیٹ میں آج درد ہوتا ہے تو سو بی اٹ، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وین دا ٹائم کیم تو پاکستان کا جو آرمی چیف ہے ہی روز اپ ٹو دی اوکیزن، اور جو ان کا جو ویلر تھا، جو جس طرح ہوتے ہیں نا کوئی تگڑا کوئی شخص آ کر للکارتا ہے اپنے دشمن کو، دیکھیے آپ کی جو حملہ ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے کسی سولجر کی، وہ اندھوں کو بھی نظر آ رہی تھی کہ پاکستان کے فوج کی افواج کی باڈی لینگویج کیا ہے، وہ آپ نے للکاری ہے۔ جب پاکستان میں جب ڈی جی آئی ایس پی آئی نے پہلی پریس بریفنگ دی تو آنیسٹلی اس وقت ہر ایک کو اس بات پر یقین ہو چکا تھا کہ الحمدللہ وی ور سو پریپیئرڈ کہ انڈیا کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اب دیکھیے ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے، مجھے اس دفعہ جب یہ کانفلکٹ ہوا میں نے اپنے بچوں کو بھی کہا، میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ بیٹا اس بات کو ریئلائز کیجئے کہ ہمیں یہ ہم پر کتنا اللہ کا کرم ہے کہ ہم دنیا کی واحد اسلامک نیوکلیئر پاور ہے، کریکٹ، اور آج یہ ایک بہت بڑی ڈیٹرنس ہے، نہیں تو ہمیں تو انڈیا نیپال یا میں کہتا ہوں افغانستان یا کسی اور ملک کے لیے اپنی کالونی بنا دیتا۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان اس جگہ پر ہے کہ پاکستان نہ صرف ایک سوورن ملک ہے، پاکستان اپنا دفاع بڑے تگڑے انداز میں کرتا ہے اور پاکستان نے دکھایا ہے۔ اور جن کی بات ابھی اس طرح میرے بھائی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے وہاں پر جو بھی ہے، میں تو ان کو گدھے کہتا ہوں، یہ اتنے گدھے ہیں وہاں، ان کی میڈیا میں بھی بھرے ہوئے ہیں اور ان کے کچھ فارمر جو ان کے فوج کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں، وہ تو بالکل فارغ ہو چکے ہیں،
जिसके बारे में इतनी यहाँ पर रोमांस मतलब एक्चुअली इस काबिल भी नहीं कि ऊपर हम सीरियस तबसरा करें ना, यानी अगर टीवी पर वो कह रहा है कि लाहौर पे कब्जा हो गया तो उस पर मैं सीरियस तबसरा क्या मांगू? मैं ये कहूँ मुनीफ साहब वो कह रहे हैं लाहौर पे कब्जा हो गया, आप इसका इसमें क्या ख्याल है, इसमें क्या ख्याल होता है? इस पर हंसा ही जा सकता है ना खाली यार। बात ये है बादामी साहब, मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता दूं कि यहाँ हमारे चंद जो सीनियर सहाफ़ी हैं बहुत मोहतरम, उनका कोई एक प्रोफेशनल रोमांस होता है ना कि जी वो फलानी सहाफ़ी बड़ी अच्छी है जी, बरखा दत्त की औकात थी कि वो शी इज अ फेक न्यूज़ प्रमोटर, उसने फेक न्यूज़ दी और वो इतनी ढीठ और घटिया सहाफत करने वाली खातून है कि शी ओन्ड अप टू हर ओन फेक न्यूज़। और उसने आज तक वो ना ट्वीट्स डिलीट की है ना वो फेक स्टोरी की है, उसके वो पीछे हटी है। तो आप अंदाजा करें कि जिन लोगों को यहाँ पर इतना रॉयल ट्रीटमेंट, हम तो मोहब्बत के दरवाजे खोल देते हैं ना, चाहे हमारे सहाफ़ी हो चाहे हमारे सियासतदान हो, हर कोई कि वो जी भारत से कोई आ गया, जावेद अख्तर साहब के लिए जी बड़ी महफिलें सज रही है, सब कुछ। उनकी असल हकीकत ये है इन लोगों की कि इनके जहनों में, इनके दिमागों में इतना बुग़्ज़ है पाकिस्तान के लिए। आज मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैं दुआएं देता हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कि जिनकी वजह से आज हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क के अंदर हैं। सही, ठीक बात। नरेंद्र मोदी जैसा शख्स हो, अब वहां पर जो पाकिस्तान मुसलमान है उनको तो रोज अपनी लॉयल्टी पूरी करनी पड़ती है पाकिस्तान को गाली देकर। ऐसे ही वो ये तो आगे मुझे आगे जा रहा था, लेकिन मैं भट्टी साहब यानी अब ये तो यहाँ हमारे किसी बंदे ने बैठ के कम से कम ये तो नहीं बोला ना कि मुझे जहन्नुम या इंडिया में से एक जगह जाना हो तो मैं जहन्नुम जाना प्रेफर करूंगा। किसी टॉक शो एंकर ने सड़क पे जाके ये तो नहीं बोला ना, नारा लगाओ हिंदुस्तान मुर्दाबाद, बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ये तो नहीं किया। तो ये ऑप्टिक्स भी बताते हैं ना कि मैच्योरिटी सेंस ज्यादा कहाँ प्रिवेल कर रहा है और बाकी जगह पे क्या एक जहालत का जुम्मा बाजार है। यानी यहाँ किसी साबिक फौजी ने तो नहीं कहा ना कि ऐसा करो नेवी, घुस जाओ दिल्ली में और फूंक दो दिल्ली। ये तो मतलब ये पागलपन है ना, मतलब कि इसमें क्या है। मुनीब भाई से माजरत के साथ गधों की ये तौहीन है ये गधों की तौहीन है कि इनको गधों के साथ इनको तशबीह दी जाए। हाँ, ये तो पता नहीं कौन लोग हैं, खुदा की कसम। लाहौर में बंदरगाह है, चीचा वतनी में एयरपोर्ट है, शहबाज शरीफ बख्तरबंद में घुस गए, आसिम को ओहदे से हटा दिया, सायर शमशाद आर्मी चीफ लग गए, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया और ईरान ने कहा कि रुक जाओ मैं भी हूं तुम्हारे साथ। कोई फिल्म में बैठ के ईरान के वजीर खारजा को गाली दे रहा है एक आदमी। ये कैसे कर सकते हैं? और ये मैंने कहा है ना कि यकीन करें खुदा की कसम, ये जिस तरह ये मैं उनके क्लिप्स कभी कभी आते हैं तो ये तो माजरत चल नहीं इंटरटेनमेंट नहीं, ये घटिया किस्म की है, गटर किस्म की इंटरटेनमेंट है कि यानी वो मेजर गौरव वो पता नहीं उसका बाप कौन है, माँ कौन है, वो है कहाँ का, किधर का है, वो क्या नक्शे से समझा रहा था कि यहाँ सेना हमारी पहुंच गई है, और वो जो बख्शी की झाग मुंह से निकल रही थी। और मुनीब भाई ने सही कहा है कि मैं उन सारे लोगों से सवाल करना चाहता हूँ जो इस जावेद अख्तर के पाँव में बैठकर सेल्फियां ले रहे थे, जो बरखा दत्त को बाजमात मिल रहे थे। वो खुदा का खौफ करो, ये इतने छोटे और घटिया लोग हैं। यानी वो कह रहा है मैं जहन्नम में जाना पसंद करूं पाकिस्तान। ओ भाई तुम जहन्नम में हो, ऑलरेडी जहन्नम में हो। इससे बड़ा और जहन्नम क्या है कि तुम्हें रोज सुबह उठ के बताना पड़ता है कि मैं भारतीय हूं और मैं भारत के साथ हूं, हिंदुस्तान के साथ हूं। ये तो यानी अच्छा मजे की बात है, उनके अपने लोग कह रहे हैं कि ये जोकर मीडिया है, अपने मीडिया है। और वो जो टेबल पे बताओ कि ट्रंप तुम आए थे, तुम गए थे, बताओ, नेशन वांट्स टू नो। जालिमों खुदा। लेकिन इसमें हैरत से इसलिए भी नहीं होनी चाहिए ना, होनी भी चाहिए लेकिन हैरत नहीं भी होनी चाहिए, इसलिए कि जब वजीर आजम लेवल का बंदा ऐसे बोल रहा है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है, तो फिर नहीं क्या होगा? नहीं भाई, ये हारे हुए आदमी की एक शिकस्त खुर्दा बातें थी। ये एक जिसके पास कुछ भी नहीं रहा, भारत में उस पे सवालात उठाए जा रहे हैं। भारत में वो एक यानी वो कांग्रेस को उसने गले लगा लिया कि जाओ जरा मुल्क जाके वो करो। यानी 3 मुल्कों को जलील करवा के बैठ गया है फ्रांसीसी राफेल। जी नाजरीन, आपने इरशाद भट्टी, आंबर इलियास राना की गुफ्तगू सुनी और वसीम बदामी ने भी बहुत जबरदस्त तंजिया किया है। नाजरीन, भारत ने बहुत बड़ी गलती की कि उसने पाकिस्तान पर हमला किया। अब पूरी दुनिया में भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है और भारत के जो राफेल तैयारे थे उनको नाजरीन उनकी जो डिमांड बहुत कम हो गई है और चाइनीज के जो तैयारे हैं चाइनीज के, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अमेरिका भी परेशान हो चुका है क्योंकि उसको पता था कि अगर कुछ और राफेल या अमेरिकी तैयारे गिर गए तो हमारी भी बेइज्जती होगी, इसीलिए अमेरिका ने हमारी सुलह कराई और अमेरिका ने ये सुलह का क्रेडिट लिया। अब आपको पता
ہوتا ہے کہ کیا دوبارہ نریندر مودی ہم پر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ ناظرین یہ وہ شخص ہے جس نے پہلے مسلمانوں کو قتل کیا، اس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، یہ بہت ظالم انسان ہے، یہ پھر وار کرے گا۔ پاکستان قوم کو اور پاکستان کی فوج کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ایز اے قوم، ایز اے مسلمان ہمیں ہمیشہ کافروں کا مقابلہ کرنا ہے، کافر کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ ناظرین دوسری طرف پی ٹی آئی اور عمران خان کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے، مگر کیا ایسی غلطی کہ جس کو معاف نہ کیا جائے؟ ناظرین ہمیں درگزر کرنا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ کامیابی ہوتی ہی وہ ہے جب ہم ایک قوم بن کے جتنے لیڈر ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کر بھارت کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان میں جو بھی ہو